आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। बाजार खुलने किन कारोबारिन सहित आम लुकन ते राहत फिशरीज महकमा तरफ लुकन डोर स्टेप सर्विस करने यवान मुहैया तो बैंकस मुतलक कामकार पूरे करनस मज मददगार खदमत सेंटर आइंद डेट लाइन कशीर हिंदिस बेस किस्तस मज ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के गांदरबल लिहाजा लॉकडाउन दौरान बड़ रियायत दिन आमज तो कारोबार मूल पन कारोबार चलाने बापत इजाजत बाजार खुलने समिच रौनक बढ़ेम तमि बावजूद तुकन तहकीद करने बड़िस तादाद मं गन तम यकजा सपदन तो सती सोशल डिस्टेंसिंग हुंद पूरा ख्याल थवन लुक अत पे अमल करान नजर दुकान खोलनस मन छूट मिलने से कारोबार राहत मीजमुत तो कारोबार राहत महसूस करान बाजार बिल्कुल खुला है और लोग अच्छी तरीके ये दुकान खुलेमत लुक जरूरत मुताबिक खरीदारी करान ये लुक तिमन कथन हुंद पूरा ख्याल थवान यम तिमन कोरोना वायरस निश बचने खतर अहम लुकन मास्क तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करने खतर तहकीद करने तो तिम तथ पे अमल करान सन कोशिश है गांदरबलस मज गोस कह कोरोना पॉजिटिव आसन लुकन अमे खतर बेदारी गमत तो अमुक फायदे त लबन बाजारस मज लुकन हुंद तादाद कम कोरोना वायरस खतरे मद्देनजर थवित बाजारस मज लुकन हुंद कम तादाद राहत वातनावन वोल यह अमे खतर लुक यमे कत वाकिफ गमत कोरोना वायरस निश बचने खतर बचाव वाहिद तरीक यह तेली फैलान ये लुक अकिस नजदीक तो ये लुकन हज बिर तो सपदन यकजा लिहाजा बाजार खुलने बावजूद योत तमें लुक वातान यमन जरूरी सामान खरीदारी कर तम मास्क इस्तेमाल करान तो सोशल डिस्टेंसिंग फलसफस पे अमल करान यह कोरोना वायरस निश बचन अहम तरीक गांदरबलस मज बाजार खुलने से लुकन राहत मीशमुज लुक खुश लुकन तमाम किस्मन हज जरूरत आसान तो तम तथ मुताबिक खरीदारी करने खतर वातान हालांकि लुक अत दरमियान अकिस दोमिस निश दूर थावन ताकि कोरोना वायरस चेन बढ़ ब्रोह कुन नबर नेरन वल लुक मास्क हुंद इस्तेमाल करान तो कोरोना वायरस निश बचने खतर लुक असल पे अमल करान बाजार खुलनुक इजाजत दिन सती इंतजामिया जिम्मेदारी तो मजीद बढ़ेम एडमिनिस्ट्रेशन अमे कच खतर पहुंचा कुन सूरत मज गस कोरोना वायरस फहल तमि खतर आला अफसर सरप्राइज विजिट करान ताकि तिम हेकन अमे कथ हुंद तसली कर लुक सिर्फ कोरोना वायरस के खतर निश बेदार योत बल्कि तिम बचने तरीकन पे अमल करान ब्या कथ यह ईज हंदिस मौकस पे लुक बड़िस तादाद मज खरीदारी खतर नबर नेरान मगर कोरोना वायरस हराने खतर तिम पूरे पे संजीदा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें बोला है इंतजामिया तरफ सुबह 8 बजे पे शाम 5 बजन तम दुकान खोलने की इजाजत मकसद यह कारोबार तो गोस शुरू गन
تو لکن تہ گو ضروری سامان مہیا آسن تو تات مز گسک آسانی گھن عام طور چھُ فیسٹول کس موقع پہ بازرس مز واریاہ رش آسان مگر لُکھ چھِ کورونا وائرس کن کم تعدادس مز گھر نبر نیران یہ اصل کت یہ ضروری زِ حکومتن یم گائیڈ لائن دژمژ چھ تات پہ گژھن لُکھ عمل کریں جموں کشمیر کن مختلف ضلعن مز دودھچ زندگی معمولس پہ ین گھمژ سڑکن پہ گاڑین ہز آواجائی شروع گمت تو کاربار شروع کاربار کورمت تو حالانکہ بازر کم وقت خاطر کھولن اجازت دن آمت تاکہ کاربار تہ بڑھ برو کن تو لکن تہ گھنہ ضروری سامان مل ہینس مز کن قسمچ کھانا پریشانی کورونا وائرس ہراونک لکن ذمہ داری تو یل تم ذمہ داری سان تمہ نش بچنے خاطر طریقن پہ عمل کرن تمہ ست گھن بہتر نتیجہ برآمد لکن مز ات پہ بیداری درینج گھان سو قابل تعریف درس ملکس مجھ کورونا وائرس کن لاک ڈاؤن لہذا یہ گۄڈنیُک موقع ییٚلہِ یہ فیسٹول لاک ڈاؤنس درمیان مناونہٕ بیٛاکھ کتھ یہ زِ ماہ رمضان اند واتنس سۭتی چھِ عید مناونہٕ تہٕ یہ چھُ مسلمان برادری ہندِ خٲطرٕ اکھ بے حد خاص موقع آسان یہ فیسٹول گوٚژھ نہٕ پھیٖکہٕ ثٲبت سپدُن امہِ خٲطرٕ آو حکوٗمت طرفہٕ واریاہن قٕسمن ہٕنٛدۍ اقدامات کرنہٕ اتھ تحت آو سری نگرس منٛز فشریز محکمہ طرف مختلف علاقن مز لکن ٹراؤٹ فش مہیا کرنک انتظام کرنے موبائل ریفریجریٹر وینہ ہندِ مدد ست آئی لکن یہ سہولت فراہم کرنے یہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ فشریز محکمن اس انتظام کورمت سہ بڑ جان مناسب ریٹس پہ یہ فش لکن مہیا کرنے امچہ خریداری خاطر چھنہ کٲنٛسہِ اورٕ یور گژھنٕچ ضروٗرت لُکن چھِ پننس علاقس منٛزٕے یہِ مہیا کرنہٕ امہِ قٕسمُک انتظام کرنٕچ چھِ فی الحال ضروٗرت کورونا وائرس کے مد نظر چھُ لُکن یہ سہولیت دستیاب آسنہٕ سۭتۍ بٔڑ راحت میلان یہ سہولیت دستیاب تھاونہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ انتظامیہُک شُکریہ ادا کران دُنیا چھُ کورونا وائرس کِنہِ خطرس منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت امہ نش بچنے خاطر گھن لُکھ طریقن پہ عمل کریں امہ خاطر درس ملکس مز لاک ڈاؤن حالانکہ ات مز آئے بڑ رعایت دن تاہم لکن تمام احتیاطی اقدامات پہ عمل کرن لازمی قرار دن آمت یم گورنمنٹ گائیڈ لائن عیز برو کر لکو ٹراؤٹ گاڑ ہز خریداری دوران ات پہ عمل کرنے علامت پیش لُکھ ٲسۍ نہٕ صرف ماسکہِ ہُنٛد استعمالٕے یوت کران بلکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہُنٛد تہِ خیال تھاوان امہِ سۭتۍ ٲسۍ تِم کورونا وائرس کہِ پھٲلنہٕ سۭتۍ سۭتۍ کوروnaہس منٛز تہِ پنُن رول ادا کران پروٹین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی امیونٹی بڑھا دیتا ہے پروٹین کے استعمال سۭتۍ چھِ اَسہِ امیونٹی بڑھان امہِ کتھِ نِش چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ وٲقف فش چھِ پروٹین کِس معاملس منٛز مالا مال تہٕ یہِ مدِ نظر تھٲوِتھ چھُ فشریز محکمہ طرف انتظام کرنا آمت یہ لوکن دروازس پہ مہیا کرنے کورونا وائرس ہارناون یہ سٹھے ضروری تو یہ ہار تیلی یل لُکھ گھر نبر کم نیرن امہ خاطر گژھِ ضرورتک سامان گرس اند پکی مہیا آسن تو ات پہ توجہ مرکوز کرنے عیز ہندس موقع پہ مسلمان برادری ہند لُکھ مہاماری پتہ گۄڈنِچ لٹہِ دۄہلہِ کھٮ۪ل کھٮ۪وان روزٕ پوٗرٕ سپدنٕچ خوشی چھِ تٕہنٛدِس بٔتھِس پٮ۪ٹھ دِنٛگ گژھان تہٕ تِم چھِ امہِ خٲطرٕ اللہ سُنٛد شُکریہ تہِ ادا کران تہٕ تِمو دیُت تِمن رٮ۪تس روزٕ تھاونُک طاقت تہٕ محبت تہٕ خٲر سگٲلی ہُنٛد یہِ فیسٹول چھُ درُس دُنیاہس منٛز مناونہٕ یِوان تہٕ تِم چھِ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ درُس دُنیاہس پیغام دِوان یہِ موقعہٕ گوٚژھ تِہنٛدِ خٲطرٕ خاص ثٲبت سپدُن امیُک انتظام آو انتظامیہ طرف کرنے تو لوکن گژھِ نہٕ کانٛہہ پریشانی گژھٕنۍ امہِ خٲطرٕ آو راول پوری تہٕ راج باغ سان ہٲروَنس منٛز امہِ ٹراؤٹ گاڑِ ہٕنٛز سیل لگاونہٕ یہ ایکچولی کوکرناگ سے آتا ہے جو ہمارا مدر پروجیکٹ ہے أسۍ چھِ ٹراؤٹ فش کوکرناگ پٮ۪ٹھ انان
تت ایشیاہک ساروی کھت بوڑ ٹراؤٹ فش فارم لکن گوس امہ خاطر اور یور گھنچ ضرورت پین ین مد نظر تھوت آئی یہ درواز تل لکن مہیا کرنک انتظام کرنا ون لاک ڈاؤن تو امہ خاطر کم دکان کھولنے موبائل وین ہند مدد ست یہ الگ الگ علاقن مز واتن تاکہ لک ہینی آسانی سان مل یہ فش کافی پسند کرنے کرونا وائرس کے خطرے ست بچن پرت کنس ہند خاطر ضروری لوگ ات اتفاق کران توے لوگ نہ صرف کم تعداد من بلکہ ات فیسٹولس پہ پر زیادہ تر لوکو نماز گرن من فی الحال پرت شہری سن فرض دن دن کرونا وائرس چین پھٹراونس من پن اتفاظ مسلم برادری ہندو لوکو ات پہ عیز ہندس مبارک موقع پہ پن اتفاظ دت سہ قابل تعریف ملکس من کرونا وائرس خطرہ کم گھن سی زندگی پٹر پہ ان کوشش تیز کرنا آمت مزورن گوس روزگار فراہم گھن تمیک خیال تھوان تو ات تحت ترقیتی کامن پہ عمل کرنے بیا کت یہ کرونا وائرس خطرہ مد نظر تھوت نافذ لاک ڈاؤن درمیان آئے تمام قسمن ہز سرگرمی روکنے مگر ون احتیاطی اقدامات پہ عمل کران یمن سرگرمین شروع کرنا آمت تمیک آو اجازت دن تحت تحت رجوری ضلع کن دور دراز گامی علاقن من سڑکن ہز تعمیر توسیع ہز کام پہ عمل کرنے جب سے سارے لاک ڈاؤن لگا ہے تو ہم لاک ڈاؤن نافذ آسن کن لکن گھرن مز روزن پیوان تو تمام قسم ہز سرگرمی بند کرنا آمت امہ ست مشکل گھان ون آئی کام کار کرنس مز چھوٹ دن تو بڑ جان لگان لکن روزگار ملن شروع گومت تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہند خیال تھونے موزورن گوس روزگار ملن امہ کھت اصل کت کیا ہے بیا ثت امچہ تعمیر توسیع ہز کام چلان تو امہ ست خوش حکومتک شکریہ ادا کران دور دراز گامی علاقن من آواجہی آسان بنانا ترجیح دن تاکہ لکن ہن سہولیت من سپدے اضافہ درج تو ستی گوس پن علاقن من روزگار تہ فراہم روزن امہ خاطر آو باقاعدہ پردھان منتری گرامین سڑک منصوبہ آغاز کرنے تات پہ عمل تہ کرنے رجوری ضلع کس کالا کوٹ علاقس من کھگاریا پہ کھاہ تام تقریباً 6 کلومیٹر زیج سڑک ہز تعمیر توسیع کام کرنے تو یہ امچ تصدیق تہ یہ سڑک 7 کھت زیادہ گام کن لکن ہند خاطر آواجہی آسان بنانے خاطر سنگ میل ثابت سپدن واجن پہلے بہت لوگوں کو تکلیف تھی کیونکہ گوڑا سے مشکل بچے وقت پہ سکول وتھ ہکان تو سڑک نہ آسنے کن بیمار ہسپتال واتنس مز مشکل حکومتن سمجھ لکن ہز پریشانی تو یہ آئی سڑکی ہز تعمیر توسیع ہز کام پہ عمل کرنے امہ سپدی یہ لکن آسانی تو تمام علاقن مز گئی سڑکن ہز تعمیر توسیع سپدی لکن روزگار مہیا کرن سہولیتن من اضافہ درج کرن تو لک کرونا وائرس کے خطرے نش بچانک خیال تھون مثلاً سوشل ڈسٹینسنگ برقرار تھون تو ماسک لگوت امہ خاطر سٹھا ضروری قدرتی پہ لاک ڈاؤن دوران کام کار شروع کرنے خاطر یتھین احتیاطی قدمن پہ عمل کرنے لازمی قرار دن آمت راحت کت یہ امہ کتھ خاطر مزور تہ دفاع کران تم ات پہ عمل کرت امچ تصدیق تہ کران 3 کلومیٹر لینتھ ہے اس کی تقریباً یہ سڑک 3 کلومیٹر زیٹ تو کرونا وائرس خطرہ مد نظر تھوت امچ تعمیر توسیع رکاونا آمت ون آو حکومت طرف ترقیتی کام شروع کرنس من چھوٹ دن تو ات پہ آئی کام شروع کرنے یہ سڑک بننے ست گامن من
روزن والن لکن واریاہ فائدہ ملت ترقیتی کامن پہ عمل کرنے ستھ لکن روزگار تہ فراہم سپدان تو یہ کام کرن ول لک کورونا وائرس کے خطرے نش بچنے خاطر طریقن پہ تہ پور پٹ عمل کران کورونا وائرس خطرہ کم گومت تو یہ ختم کرنے ضرورت امہ خاطر امہ چین پھٹراون سٹھا ضروری لوگ امہ خاطر پن پورا اتوار دیوان تو کام گژھِ ٹھیک پٲٹھۍ کرنہٕ یِنۍ امیُک چھُ پوٗرٕ پوٗرٕ خیال تھاوُن تہٕ بیٛاکھ کتھ چھِ یہِ زِ کورونا وائرس چھُ تیٚلی پھٔہلان ییٚلہِ اکھ اِنسان دوٚیمِس اِنسانس سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کران چھُ اکھ طے دوٗری تھاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ امہِ کہِ پھٔہلنُک خدشہٕ روزان چوٗنٛکہِ فی الحال چھنہٕ امیُک کانٛہہ علاج لہذا چھُ بچاوٕے امہِ نِش بچنُک وٲحد طریقہٕ یہ تصویر جموں کشمیر کے رامبن ضلع کے گامی علاقہ پہاڑی سلسلس مز واقع امہ گام بڑ آبادی کاشتکاری پہ منحصر پیداوار گوس اصل آسن امہ خاطر اصل قسمن ہند بیول تو سی اریگیشن انتظام تہ گوس آسن تو یہ بے حد ضروری خاص کرت بالائی علاقن مز یہ رودک آب زیادہ وقت تام ٹھہرت چھن ہیکان موسم مہربانی پہ منحصر یت کن کاشتکارن راحت واتناونہ خاطر ایگریکلچر محکمہ طرف کاشتکارن سپرنکل اریگیشن فیسلٹی فراہم کرنا آمت ام سۭتۍ فصلس سگونہ خاطر بے حد کم آبک استعمال گژھان ایک گلاس پانی ڈالنا پڑتا تھا اب ہمارے پاس گۄڈٕ ٲس نہٕ امہِ قٕسمٕچ سہوٗلیت وۄنۍ چھِ اَسہِ نِش پایپہٕ ییٚمہِ سۭتۍ وقتس پٮ۪ٹھ فصلس آب میلان چھُ امہِ سۭتۍ چھُ پٲداوار بڑاونس منٛز مدد میلان وزیر اعظمن سنہ 2014 تام کاشتکارن ہند منافع دگنہ کرنک ہدف تھومت یہ ہیکہ تیلی حاصل کرنے ییٚلہِ سون پٲداوار اصل آسہِ اریگیشن ہز یۄس سہولیت اسہِ فراہم کرنہٕ آیہِ سۄ گٔژھ تمام کاشتکارن مہیا روزٕنۍ امہِ سۭتۍ میلہِ کاشتکارن بٔڑ راحت ییٚتہِ کاشتکار چھِ آرگینک طریقہٕ کاشتکاری کران اریگیشن ہُنٛد چھُ پوٗرٕ انتظام گوٚمُت تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اسہِ پنُن پٲداوار بڑاونس منٛز مدد میلان متعلقہٕ محکمُک چھُ پوٗرٕ اتھواس میلان تہٕ کاشتکار چھِ تمام قٕسمن ہٕنٛزو زانکٲرِیو سۭتۍ لیس کرنہٕ یِوان تہٕ نوین تجربن پٮ۪ٹھ عمل تہِ کران امی طریقہٕ یی کاشتکاری نفع واجن بناونہٕ یِتھ کاشتکاری پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ سطحس پٮ۪ٹھ اقدامات کرنہٕ یِوان کاشتکاری شعبس پوچھر دن حکومت کن اولین ترجیحاتن من شامل مختلف قسمن ہند اقدامات کرنے یوان تو یم بنیاد پہ بہتر پیداوار ہدف حاصل ہیکہ سپدت پردھان منتری کشی سینچائی منصوبک آغاز آو امی خاطر کرنے ڈرپ اریگیشن فیسلٹی کن گھ کاشتکار مستفید سپدن امہ خاطر ات من کاشتکار بڑ راحت دن دراصل امہ تکنیکک استعمال کرنے تاکید کاشتکارن کرنے تاکہ کم آبک استعمال کرت ہیکہ رت پیداوار ذریعے تمن منافع بڑھے پردھان منتری جی نے جو سکیمیں کسانوں کے لیے وزیر اعظمن یس کاشتکارن خاطر سکیم لانچ کرمت سو بڑ جان اریگیشن ہز سہولیت فراہم آسن ست کاشتکار اصل پیداوار ہدف حاصل کرنس من کامیابی درج کران اریگیشن ست پیداوار بڑھانے خاطر آرگینک طریقہ کاشتکاری پہ عمل کران تو ایگریکلچر محکمہ طرف جدید ترین تکنیک مہیا کرنا آمت امیک بھرپور فائدہ ملان ون لاگت تہ کم لگان تو گۄڈنِکہِ مقابلہ سون پیداوار تہ بڑھیومت اریگیشن لحاظ یہ تکنیک بے حد کارگر تمہ تکنیک ستھ اخ کھیتن من عام بلتی روزان سۭتی اگر زمین تھزرس یا بون کن تیل تہ ہیکہ فصلس سگ اصل پٲٹھۍ وٲتِتھ امہ سۭتۍ زمین مز نمی روزان تو سۭتی فصلس یکساں آب ملان امہ مطلب سۭتۍ فصلس کھاد تو پیسٹ سائڈ چھڑکاو تہ آسانی سان کرنہٕ یوان مطلب یہ وۄنۍ ہیکن کاشتکار موسمچ مہربانی پہ منحصر روزنہ بجائے موسمس مطابق فصل لگٲوِتھ
اریگیشن ہنز یہ سہولت دستیاب روزن ست کاشتکارن بڑ راحت مل ہلی ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں یہ پہاڑی علاقہ یہ لکن گوڑ اریگیشن ہنز کان سہولت لہذا تمن واریاہ پریشانی گھان ات پہ غور کران آو یہ کاشتکارن سپرنکل سیٹ مہیا کرنے ام کہ مدد ست 20 فٹ تام آبک چھڑکاو کرنے یوان ام ست کم آب استعمال سپدان تو فصلس ساگت دن یوان یہ سہولت دستیاب تھاؤن ستھ کاشتکارن اریگیشن کن فکر کرنچ وی کان ضرورت کاشتکاری پوچھر دن کے مد نظر واریہن فیزن من کام کران ملکس مز کاشتکاری ہند شعبس من انقلاب انہ کی کوششوں یہ نتیجہ کرونا وائرس کے خطرس درمیان چن فوڈ سپلائی ہند چین پہ کان اثر پیوم پتہ کت ازن راسنک یا سبزی ہند یہ سوری سپد ممکن تیل یل ون ملک کاشتکار روایتی طریقہ بجائے جدید تکنیکی ہند استعمال کران تمن ایگریکلچر محکمہ طرف پتمن تجربن پہ یم تجربہ گھان عمل کرنک تحقیق کرنے تر پہ تم عمل کران تو کاشتکاری ہند بدلون تصویر امچ عکاسی کران لوکن گھس تمام قسمن ہز سہولت فراہم آسنی تم گھن اکسی جائے بڑس تعداد من یکجا سپدن تو حکومت طرف اس انتظام کرنے تمہ ست گھس تم آسانی سان مستفید سپدن امہ خاطر آئی واریہن سطحن پہ اقدامات کرنے ات مز خدمت سینٹر کرونا وائرس کے خطرے کے مد نظر ملکس مز نافذ لاک ڈاؤنس درمیان لکن حکومت طرف مالی مدد مہیا کرنے ستی گھ لوگ پنہ کھاتہ مز پانس آسانی سان کڑت ہیکن امہ خاطر جموں کشمیر بینکن بینکنگ سہولت دروازس پہ پانس فراہم کرنک انتظام کورمت خدمت سینٹر ذریعہ لوکن یہ سہولت فراہم کرنے خدمت سینٹر ہے جو یہاں پہ اس سے ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے. یہ آو خدمت سینٹر قائم کرنے ام ست کافی فائدہ ملان امہ سینٹر ذریعہ پن رقم آسانی سان کڑت ہیکان کرونا وائرس خطرہ مد نظر تھوت درس ملکس مز لاک ڈاؤن نافذ امہ باوجود تہ اسہ بینکس ست کام کرنس مز کانہ تہ پریشانی گھان یہ کام کرن والن ہند اس پورا اتواس ملان تو اس بڑ راحت ملان یہ تصویر جموں و کشمیر کی پونچھ ضلع امہ ضلع قائم خدمت سینٹر کے صحیح معنن مز لکن ہز خدمت کران تو یہ اہم ثابت سپدان دور دراز کن لکن ون بینکس مز جمع رقم یا دویمہ قسمک لین دین کرنے خاطر بینکس گھن ضرورت روزمت لوکن مز کرونا وائرس خطرہ بیداری تو لہذا تم ام نش بچنے خاطر طریقن پہ خاص پہ خیال تھوان تو تر پہ عمل تہ کران خدمت سینٹرک ملازم تہ امہ کتھ ہند خیال تھوان لوک گھن وار پہ الگ روزن تاکہ سوشل ڈسٹینس گھس برقرار روزن تو تمن گوس کورونا پھہلنک خدشہ روزن. JNK بینک کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت جموں کشمیر بینک شکریہ ادا کران یہ آو لکن ہز خدمت باپت خدمت سینٹر قائم کرنا یت علاقس مز برو امہ قسم سہولت امہ سینٹر ذریعہ تمام قسمن ہند بینکچ کام پورا کرنے ام ست لکن کافی فائدہ ملان یہ لوگ پن پونس تہ جمع کرت ہیکان تو کڑت تہ ہیکان امہ سینٹرک ملازم ام کہ فائدہ نش تہ لوگ بیدار کران تاکہ زیادہ کھت زیادہ لوگ گھن ام کہ فائدہ ست مستفید سپدن. جموں کشمیر کن مختلف ضلع من خدمت سینٹر قائم کرنا آمت تو سینٹر دور دراز علاقن من قائم کرمت تاکہ لوگ گھس بینکس ست کار کریں تو ان گھس ات من آسانی تہ سپدن. یم سینٹر کت پہ لوکن ہز مشکل آسان بنانس مز مددگار امہ خاطر تم بیدار کرنے تو موجودہ صورت حالس مز یل درس ملکس مز لاک ڈاؤن نافذ
تو لوکن گوش نہ بینک ست کام کار کرنس مز کانٛہہ تہِ پریشانی گژھٕنۍ. امہِ سینٹر ذریعہ یم سہولیت فراہم چھ کرنہٕ یوان تمہِ سۭتۍ چھِ تم مطمئن تہِ نظر یوان. یہاں پہ اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ییٚتہِ چھِ کٲفی جان کٲم چلان. یتھ علاقس منٛز چھِ واریاہ گام تہٕ یہِ سینٹر قٲیم گژھنہٕ سۭتۍ چھِ لُکن واریاہ راحت میلان. سینٹرٕکۍ لُکھ چھِ گرٕ گرٕ گٔژھِتھ امہِ سہولیت سۭتۍ مستفید کرنس منٛز اہم رول ادا کران. کرونا وائرس کِنۍ چھُ دُرُش مُلکس منٛز لاک ڈاوُن تہٕ لُکن چھُ گرن منٛز روزنُک تٲکیٖد کرنہٕ آمُت. امہِ لحاظ تہِ ٲس یہِ دٔستیاب تھاونٕچ ضروٗرت. سٲنۍ کوٗشش چھِ یہِ زِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھ نہٕ کانٛہہ پریشٲنی گژھٕنۍ تہٕ امہِ کِنۍ چھِ خدمت سینٹر اہم ثٲبت سپدان. دور دراز علاقن منٛز روزن والٮ۪ن لوٗکن خٲطرٕ چھِ جموں کشمیر بینک طرفہٕ یہِ سہولیت فراہم کرنہٕ یِوان. خدمت سینٹر چھُ پننہِ ناوٕ مُطٲبِق لُکن ہٕنٛز خدمت کران تہٕ کورونا وائرس کے خطرٕ کہِ مدِ نظر گٔژھ لوٗکن امہِ کہِ سہولیت ہُنٛد فٲیدٕ میلُن تہٕ یہِ گٔژھ تِمن سہولیت فراہم روزٕنۍ. امہِ چھِ قۄدرتی درکار. دراصل چھنہٕ صرف لُکھ کورونا وائرس کے خطرٕ نِش بچاوٕنۍ بلکہِ تِمن گٔژھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ تکلیف گژھُن تہٕ تِہُنٛد خیال تھاوُن تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. امہِ خٲطرٕ گٔژھ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کوتٲہی کرنہٕ یِنۍ.